সন্দেহ নাই বৎস। সেইপাই পূজা অর্চনা জপ তপ କରିବାକୁ ପଡିବ ବତ୍ସ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନା ବାବା, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ବସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରାନ୍ତୁ ବାବା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛ ଦେବଦେବରେ ମହାଦେବ ତୁମ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆସ ଏଇଠି ବସି ଏକ ମନ ଏକ ଲୟ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବା ବତ୍ସ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନା ବାବା। ଆସ। Start কর মিউজিক। কি বলে? No, 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 no. No. ধরে পড়িব পাপ অন্তর নথই কিছু মোহি স্বচ্ছ মনে যে ডাকি দিয়ে মতে দর্শন দিয়াই তহি উঠে যাও তোমাকে স্বয়ং দেবদেব মহাদেব প্রকট হয়েছে। কি করে? Yes! আসিগল প্রভু। Yes! প্রণব মুখে না করো চরণ যুগলে তথাস্তু বৎস। সদা সুরক্ষণী ভব, সৌভাগ্যবতী ভব, গর্ভবতী ভব। ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ, ବତ୍ସ ଆପଣ ତ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବାବା, ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ତ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି କିଏ ବାବା? ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି? ବାଘ ଛାଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ବାବୁ તે କଥା ନାଇଁ ଜାଣିକେ এটা ଭାରତ ଦେଶ। ଭାରତ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ନା କାଣା ଜାଣସୁ? ବାଘ। ମୁଇଁ ଯଦି ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧିଦେବି ଇନା ପୁଲିସ କାଣା ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୁଇଁ କେ ଭୋଗୁଆଏ। ସେଥିଲାଗି ବାଘ ଛାଲ ଜାଗାରେ ଭାଲୁ ଛାଲ ପିନ୍ଧିଛେ, ବିନ୍ଦାସ ବୁଲୁଛେ। ବାବା କେ ଭୋଗୁଆଏ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧବେ ଆରୁ ଜେଲ କେ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ସୁପ ନୁହନ୍ତି। ବେଶଭୂଷା କାଣା କାଣା ବେଶଭୂଷା କାଣା କାଣା ଜୀବନ ଅଛି ମୋର ଭିତରେ ବତା। ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ଚପଲ, ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ପୁଣି ଜୋତା। ଆପଣ ଯଦି ଶିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଯଦି ଶିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଗ ସାପ ଗଲା କୁଆଡେ? ଆପଣ ଯଦି ଶିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଗଲା କୁଆଡେ? ଜୋତା ପିନ୍ଧିଦେଲି। କୈଳାସ ବାସିନ୍ଦା କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଥିବାରୁ କୈଳାସ ପର୍ବତଟା ବରଫ ଏରିଆ, ସେଟା ଜୋତା ଚପଲ କିଛି ନାଇଁ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଚଳିଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଜୋତା ଚପଲ ନାଇଁ ପିନ୍ଧୁଛି ବାବୁ। ହେଲେ ତୁମର ଏରିଆକେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖ ଖାଲି କଂକ୍ରିଟ ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ। କେତେବେଳେ ଝୋଟି କର ମୋର ଆଠୁ ଫାଟିଯିବା, ତତେ ଭଲ ଲାଗବା କେ? ସେଥିଲାଗି ସେଫ୍ଟି ଲାଗି ଏଟା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଦେଲି ବାବୁ। नाक साफ कथा को नहीं कहूँ बेटा, नाक साफ काना कैसे जानसु? संडे होला मंडे रोज खाओ अंडो একটা কই কো ডেলি এই সাইজ র अंडा के गिली देसी रे बाबू। এই সাইজ র अंडा के साला साला मोर भक्त ही करे अंडा गिलवा और ताको छाड़े सेते लगी बेटा को नॉनसेंस।
ବାହାର କରିଦେଲି ତାକେ ମନା କଲ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେଲ ଯେ ହେଲେ ହେଲେ ଯେ ତ୍ରିଶୂଳ କଥା ନେଇ କହିଲୁ ରେ ବାବୁ तेई जन हिसाब डाकी दे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मैं हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया मोर माइक ना कोना के केते बेला धरी आनी जे नहीं जानी पारी यार एकटा जिनिस मन के नहीं डाउट करबोगा नहीं डाउट करबो मोर जहाँ सन्देह लगुचे तमे देह मते भंडेबाकू आसिछ सन्देह मोर सन्देह होছে आपण जम्मारू शिवडू हंते अरे मैं शिव शंकर ना अरे कौन मते जहाँ सन्देह लगुचे आपण जम्मारू शिवडू हंते तुझे बार पूछला पड़बी ती संदेह रोटा लगुछे मैं कैसे हो गया प्रभु 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 एते विरक्त हो गए प्रभु एते विरक्त हो गए मुतांको बुझाउछु प्रभु मुतांको बुझाउछु प्रभु की बोले Oh, no, 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 no. मुतांको बुझाउछु प्रभु ए बाबू ए डाउट नहीं करबू मर्जुन कुछु ना बाबू डाउट नहीं करबू मर्जुन कुछु ना बाबू डाउट तो तोले शिवर को पे पड़बू शिव बाबा ऋषि हेले हे वो चार का ए मोर फुल पे रानी चुकरदार चतुर मिस कर चबरमार बाबा पूर्ण छेद मोर आहुरी मध्य सन्देह बढ़ी जाइछे बाबा सत्य कह तमे दी जण किए कौन करे आपनक संदेह दूर हेबो वत्स ये जदि शिव ताहेले मोर किछि अतीतर कथा कहंतु तेबे जाई मु विश्वास करबे ये शिव शंकर बोली तारे सुन तोर अतीतर कथा कहछे बाबू रे तू जेतबेले जन्म हेलु से टाइम ती लड़कीटा ছিল কি করে আর তোতে তোর মা জন্ম করছিল রে বাবু তোতে তোর মা জন্ম করছিল ଏହା ତ ଅତୀତର କଥା ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ए हम शिवाय एकबारे आ गोटे कथा कहछे बाबू रे तोते जेतेबेले 20 साल हो गया था से टाइम में तू जवान ही थिलु की करे और तोर मुंह ने दाढ़ी हो गई तेरा दाढ़ी दाढ़ी अब ना ସନ୍ଦେହ ମତେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ସତ କହ ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ ए भाई ओ धरा धरी ने पड़त रे बेटा खाली संदेह कहछ रे अंता कथा मन कोई सब करे भगवा केंता कथा से कहमी रे दीपिका ओ तार बड़ दादा के मर्डर करिथिला ए मोर बुआ राते मोरर घर के चोरी आसे चोरा ई जाले छानी दबा ताके नहीं डर रे अरे किनिका तार झियारी के भी मार प्लानिंग करिथिला जैसे प्लान फेल गला हंता कथा मन कोई तो हेले सुन डाउट नहीं करता रे भगवा उड़ालो रे पिला जानबा ताके बुआ नहीं डर कोने एक्टिंग करे हो जा की करे नहीं डर का नहीं डर की करे कोने करे ବାବା ଭଲ ଅଛ ତ बस କଣ ଟୁକୁର ଫୁସୁର ଚାଲିଛି ବାବା किछि नहीं भक्त ସତ କହ ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ना बस अरे तो सुन तो अंदर की बात कहता हूँ तू काले बड़े निजर में है के हत्या करे सही तो काले बड़े जो छाड़ के मध्य मारवा प्लानिंग करथिली हेले से प्लान ता फेल खे जैतिना प्रभु आज से प्रभु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ महादेव त्रिपुरा विजयी दशानन महाराजा कंससुर महाराज शिव शंकर
ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି। ବାବୁରେ ମଣିଷର ସମୟ କେବେ ଖରାପ ନାଇଁ ଚାଲେ ରେ ବାବୁ। ମଣିଷର ଘରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ, তোর ଘରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇছে, তুই ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇଦେବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ନିଶ୍ଚୟ ବସ, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଧନ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନର ହରି। ବାବୁରେ ଦେଖିଲେ ପାଏ ପଡ଼ିଆ ଭୂମିରେ ଗୋଧନ ଚରଇ। ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବା। ବୁଝିପାରିଲନି ବାବୁରେ, ତୁ ଯେତେ ପାପ କାମ କରିଛୁ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିଛୁ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଭାଗ ମତେ ଦେଇଦେ, ତ ସବୁ ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବି। তুই ঠেঙ্গা আছো পড়িব, তোর লাগে ଭଲ ମାଇକିଣା ବି ସେଟ୍ କରିଦେବି। ଚାଲ তোর ଲାଗି ବମ୍ପର ଅଫର। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧା ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋର କରିଥିବା ପାପ ସବୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧା ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ମୁଁ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ବିଲକୁଲ। ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। why not ବସନାରେ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧା ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। রে মূর্খ কুলাঙ্গার ইডিয়েট ননসেন্স, তোতে কাণ্ড জ্ঞান জনা নাই কেবে? তুই কলা মতে পুলিশ বাবলু, এটা কলা হ্যান্ডটেল মতে লাশ দছবে মোর গর্দলে ଆଉ ମୁড়ି আমার ଏବେ যে করতে পাপ খণ্ডন করবি ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ, নিশ্চয় ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, মেরা বেটা ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। কি করে Oh, no, no. ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ, ତୁ କଣ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ? ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ। अबे तू कौन मत हंडे बाबा खाबे अबे এই কলি যুগরে কেতে যে ভক্ত ভগবান বিষ্ণুଙ୍କ ଅବତାର ହେଲେ এই ଲିଲିଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସାରଥୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡ ତମ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ହେଲେ ତା ପରିଣାମ କଣ ହୋଇଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ଆଜି ତମେ ଦୁହେଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାମରେ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆବେ ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛୁ ନା ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି, ସେଇଠି ଭୋଗର ଶେଷରେ ଛୋଟ ଫୋଟ ହୋଇ ମରିବ। ওই অঞ্চলে বেঁচে হলো এই বেটার কথাটা পড়ে কর তোমার সাথে চলে আসলে হলো আবে কুয়াড়ে গলাবে সে ভণ্ড শিব হয়েছে ডাক। কালে গেল রে বেটা মুখে একলা মার খেয়ে করে কালে পড়ে গেল রে বেটা কালে গেল রে ତମେ ଡାକ ଦିଟା କହୁଛ अबे से भीतर कौन କରୁଛୁ ବେ? ବାହାରକୁ ଆବେ, ବାହାରକୁ ଆ।
हुजूर ई बेटा बड़ा होशियार चंदते हुजूर हंता टाकले नहीं आते हुजूर इटाके रसगोला गुलाब जाम जिलेबी देवी बोलो और टंगा पैसा भी देवी बोलो जे आसमान हले नहीं आते हुजूर अबे से ভিতরে তো কোন করছবে পাখকুয়া মো তোতে খাଇବା ପାଇଁ রসগোলা দেবি মো তোতে খাଇବା ପାଇଁ অনেক প্রকারର মিঠা দেবি পাখকুয়া বে পাখকুয়া আরে মো তোতে অনেক টঙ্কা পয়সা ମଧ୍ୟ দেবি ଆଜି ଠାରୁ ତୋତେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପାଖକୁଆ ବେ साथ को तेरे मोके तो चला जे मैं केली रे रसगोला गुलाब जाम जिलेबी और टंगा दला जे मुना ने बोलली ने ओए तो कुछ ने मोर पेट में चल जाके दे पूरा चौमास ए भाई तू भी मांगा देख लूंगा हमें तार घर के लूटी आस्ते न अरे हमके पैसा देते केवा लगी दो बड़ा पुलिस बुबा मोके मोर भाग दे दियो और मोके ठीक अधिक जाबो है मोके ठीक अधिक जाबो देवा मैं मांगसी रे मांग रे अबे भगवान भगवानଙ୍କ ନାମରେ ବଦନାମ କରୁଥିଲେ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି এই ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେମାନେ ବଦନାମ କରୁଛବେ ଅବେ କଲି ଯୁଗର କଲଙ୍କ ଆଜି ତୋତେ ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ମାରି ଦେବେ ଆଜି ତୋତେ ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ମାରି ଦେବେ ଅବେ ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛୁ ନା ତୋତେ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ରଖିବି ମାମୁ କଣ ହେଇଛି ମାମୁ ଆଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ମାମୁ अरे ये दुई जन होउछन्ते भंड ए दुई जन अंध भक्त ओते भंडेबे में असले रे बापा କଣ କହୁଛ ମାମୁ ତମ ପାଖକୁ ଏମାନେ ଭଣ୍ଡେଇବା ବସିଥିଲେ ए कोणा तो ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ସହଜ अरे ये भड़गा ए दुई जन भंड मते भंडे की मो पाखरो अनेक धन संपत्ति मध्य ले जाउथले ए माननको आज छाड़ेबुनी रे बापा आज ए दुई जन को जीवन रे मारे देबा मां को समय नहीं से मां को समय है ये बॉस ଆରେ ବେ ରହବେ ଆରେ ମାମୁ ତମେ କଣ କହି ଯାଉଛ ମାମୁ ତମ ପାଖରୁ ଏମାନେ ଭଣ୍ଡେଇକି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ତ ଏମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ମାମୁ अरे भड़गा महेश्वर ए बेईमान मानव को तू एक प्रशंसा करछो ए बापा ଆରେ ମାମୁ ଆଗେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ତମେ ଭଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଛ ଆଉ ତମ ପାଖରୁ ଯଦି ଏମାନେ ଭଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏମାନେ କଣ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ କି ମାମୁ ओए बॉस मोर कथा कहलो ଆରେ ମାମୁ ओए ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ ମାମୁ ଏମାନେ ତ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବା ଏମାନେ ଆରେ ତମ କାମଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେ ଆବେ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବ ବେ ଆମ କଥା ମାନିବ ଯାହା କହିବ ସେହା ମାନିବ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବ ମାଲାମାଲ ओए ओए तू क्या चाहता है हम तेरे आगे कुत्ते बन के हो गए तू कहे तो काटे और तू कहे तो चाटे ଆବେ ଆଗରେ ଚାଷୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ए भड़गा ये हेतु सब नाटक ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆବେ ଆଗରେ ସାହେବ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ବସେ ଅଛୁ ବେ कर्म हुजूर कर्म तुम क्या काम करो है काम कर्म हुजूर क्या काम है को कर्म हुजूर ମାମୁ କାମଟା ଜଣେଇ ଦିଅ अबे आगे मैडम ମୋ ଭଣଜା ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି ମାନେ ଦିନ ସାରା ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ରହିବ आगे मैडम ମୋ ଭଣଜା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସିଆଡେ ଯିବ आगे मैडम ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବସି ଲୁଟପାଟ କରିବ ମେ आगे मैडम
ଯାହା ପାଇବ ମତେ ଆଣିକି ଦବ ମତେ। जहाँ पर वो तुमके आने की दी दूँ उसमें हमरा क्या फायदा भाई? अबे जाने से फिर तुमको बड़े प्रतिशत दिया हमें। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ट्रिपल एक्सक्यूज मी। 20% में क्या होता है? अरे 20% से मोर भाई मौत भी दे दे। और मुझे तो सुसु कर दे सुसु। देख कितनी दरकार बे? 70%, 70 कोड़ा। समझ में आया क्या? अबे तू जानी छबे हमो कथा जदी जे न माने ताहले हमर न मते जानी छबे हमो। अबे तोए चाणक्यर नाम जानी रबे तते ताहले 20% रे होली तते ताहले 70% दरकार। अबे तते जदी 20% रे होली ताहले तू आज ठारू हम पाखरे मात्र 5% रे काम करिबा बाध्य होबे। नहे सबुदिन ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ କରି ରଖିବି। ସେଇଠି ଭୋଗରେ ଭୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମାରିବ। করবো বাবু তুমি তুমি যেটা করবো সেটা করবো তুমি তুমি হোক বলে হবো আর কা বলে কেবু বাবু করবো করবো। अबे अरे मते मुक्ता गड राज्य अभिमुखे यात्रा करिवार अछिबे। आज्ञा मैडम गण को खोजिबार अछि। आज्ञा मैडम अति शीघ्र सजबाज होई मो पछे पछे आसबे। आज्ञा मैडम। अबे घासबे ओ तम दुई जनको राज्य पोषाक देबी। ए भैसो लागोन भैसो भैसो मथो अधिक भयंकर आसबे। बेटा सिमर तो नमस्ते करो और तू तो पुण्य मार करो मिला सिमर एक्टिंग करू चले जोड़े में कपड़ा खोली दो जे जाने बार में आरो मैं तो पैसा होते के मोली करते को तिली जे पैसा के भाभी मैं तो ना होना ही गोली ने तो के को मारे पोकाले लेगा तो जब तो मारी देला जे नहीं कोले रे चोर लोग के मार कोड़ से मेरे भाई हमें तो चोर लोग हमें मार के सर राई बोले ये लोग क्या था गोटे गोंदला गोंदला है लागू तेरे भाई नहीं तो किसी नहीं रे भाई सिर के बदबू गोटे कासु छे गाई लगे नहीं रे भाई नहीं किसी डलने से रे किसी डलने से नहीं सगा तू ही तो हो गए छोरे चिंगली वाला आरो मारी देला जे तो पोल किना चिंगली वाला ने गोराव ने दिला पानी आटे जे नी गोला ए এটা হসু জু মুদে জু কাজা বেটা বেটা মুত্র কি করে তোকে ছাড়ে তুই মোর মুখে একটি মার কইলো পুজি দেবে